یہ آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ نوجوان تھا، لیکن ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی نہیں تھے، اس لیے وہ بھری دنیا میں اکیلا تھا اور اکیلا ہی اپنے گھر میں رہتا تھا۔ گو کہ وہ ایک غریب آدمی تھا، مگر انتہائی نیک دل اور ایماندار تھا۔ اس کے پاس تھوڑی بہت زمین تھی، جس میں کاشتکاری کر کے اپنی گزر بسر کا سامان پیدا کر لیتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، نوجوان اپنے دھان کے کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک فضا میں کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ وہ کام کرتے کرتے رک گیا، نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک کونج پھڑپھڑاتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی تھی۔ کونج ایک پرندہ ہوتا ہے جسے آبی پرندہ کہتے ہیں۔ سردی کے موسم میں پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں آتا ہے۔ جب نوجوان نے دیکھا تو کونج تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھڑپھڑاتی ہوئی زمین پر آ گری اور بری طرح تڑپنے لگی۔ اس کونج کا رنگ بالکل سفید تھا اور اس کے پر بے انتہا خوبصورت تھے۔ اس وقت وہ زخمی تھی، جس کی وجہ سے پرواز کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چکراتی ہوئی زمین پر آ گری اور اب پڑی تڑپ رہی تھی۔ نوجوان اسے دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کونج اس طرح اچانک زمین پر کیوں آ گری ہے۔ ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، مگر اسے کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اسے اس طرح زخمی دیکھا تو اس کی حالت پر ترس کھانے لگا۔ اس نے کونج کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دیکھا تو اس کے بازو کے بڑے پر کی جڑ میں ایک چھوٹا سا تیر کبا ہوا تھا۔ او مظلوم کونج، اب پتہ چلا کہ تم پرواز کیوں نہیں کر سکتی ہو اور زمین پر یوں اچانک کیوں آ گری ہو۔ اس نے یہ جملہ اس طرح کہا جیسے اپنے آپ سے بات کر رہا ہو۔ اس نے رحم بھری نظروں سے کونج کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اس کے جسم میں کبا ہوا تیر نکالا۔ بڑی آہستگی سے اس کے زخم صاف کیے اور پولے پولے ہاتھوں سے اس کا جسم سہلانے لگا تاکہ اس کا درد کم ہو اور حالت سنبھل جائے، اور ہوا بھی یہی۔ تھوڑی دیر میں کونج بڑی حد تک ٹھیک ہوگی۔ اس نے 2-3 بار زور زور سے پھڑپھڑائے، گویا اب وہ اڑنے کے قابل تھی۔ اس کے چہرے پر یوں اطمینان کے آثار نظر آ رہے تھے، جیسے حقیقت میں اس کا درد کم ہو گیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، پیاری کونج، آئندہ سے ہوشیار رہنا اور کسی شکاری کے نشانے کی زد میں مت آنا۔ اتنا کہہ کر اس نے کونج کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور فضا میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کونج فضا میں اڑنے لگی۔ اس نے نیچی اڑان اڑتے اڑتے نوجوان کے سر پر 3 چکر لگائے، گویا اس طرح وہ اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کونج فضا میں بلند ہونے لگی، اپنی باریک آواز میں چند بار کائیں کائیں کیا، اور چند ہی لمحوں میں آسمان کی طرف اڑتی ہوئی اس نوجوان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ نوجوان اس وقت تک کونج کو اڑتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک وہ نظر آتی رہی، اور جب وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گئی تو وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اس نے ایک اچھا اور نیک کام کیا ہے۔ نوجوان دن بھر کام کرتا رہا۔ جب شام قدر گہری ہو گئی اور آسمان پر کہیں کہیں ستارے بھی ٹمٹمانے لگے تو وہ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہی اس کا روز کا معمول تھا، لیکن آج جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے میں ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے، جوانی سے بھرپور، خوبصورتی سے مالا مال اور چہرے پر مسکراہٹوں کے پھول۔ اس نے پہلے کبھی اس قدر خوبصورت اور پیاری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جو ہی وہ گھر پہنچا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا اور بڑی میٹھی آواز میں بولی، دن کو سخت محنت کر کے شام کو گھر آنے پر تمہارا شکریہ۔ اس کی اس بات سے نوجوان اور بھی چونک پڑا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ دل میں خیال آیا، شاید میں کسی دوسرے کے گھر میں آ گیا ہوں، لیکن یوں لگتا تھا جیسے اس لڑکی نے بھی اس کے دل کی بات جان لی تھی۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور میں تمہاری دلہن ہوں۔ میری دلہن، مگر میں اس پر کیسے یقین کر لوں؟ نوجوان نے حیران ہو کر
इस तरह कहा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। ताजुब से वो बुत बना खड़ा था और फटी फटी आंखों से लड़की को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको जानता तक नहीं हूं। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कोई मुझे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे दे सकता है? मैं तो इस कदर गरीब हूं कि कोई लड़की मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए, यह नामुमकिन है। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही चावल होते हैं जिससे बामुश्किल से अपना ही पेट भर सकता हूं। मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं? तुम बेफिक्र रहो, मैं आज से तुम्हारी दुल्हन हूँ। मेरे साथ अंदर आओ। वो उसके घर में दाखिल हो गई। उसने नौजवान को एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, ये थैला अपने पास रखो, इसमें तुम्हें हर रोज चावल मिल जाया करेंगे। इस थैले में से जितने चावल निकालोगे, उसके बाद उतने ही चावल इस थैले में और भर जाएंगे। आज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़ा भी बनाऊंगी। सूत के धागे से बना हुआ कपड़ा। मैं उस कमरे में अकेली जाऊंगी और 7 रोज तक उस कमरे में कपड़ा बनाती रहूंगी। और हाँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि 7 रोज तक तुम उस कमरे में झांक कर नहीं देखोगे कि मैं वहाँ क्या करती हूँ। नौजवान गुमसुम था और उसने इकरार में सिर हिला दिया, गोया कि उससे वादा कर रहा हो कि वो 7 रोज तक कमरे में नहीं झांकेगा। उस नौजवान की समझ में बीवी की बहुत सी बातें नहीं आ रही थीं कि वो कहाँ से आई थी, कौन थी और इस तरह उसकी बीवी कैसे बन गई, और इस छोटे से थैले में क्या राज था जो चावल निकालने के बावजूद उसी तरह भरा रहता था। फिर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने सूत के धागे का इंतज़ाम भी नहीं किया था, मगर बीवी थी कि कपड़ा बुने के लिए कमरे में चली गई थी। बार सूरा वो खामोश रहा और बीवी से वादा कर लिया था कि 7 रोज तक उस कमरे में नहीं झांकेगा। वो बीवी की हिदायत पर अमल करने लगा। ये 7 दिन नौजवान के लिए ऐसे थे जैसे कि 7 बरसों का अरसा हो। इस दौरान में उसकी बीवी न खाने पीने के लिए बाहर आई और न ही उसने दरवाज़ा खोला। बस खड्डी चलने की आवाज़ थी जो दिन रात मुसलसल सुनाई देती थी। नौजवान कई बार बेताब सा हो गया। उसका जी चाहता था कि कमरे में झांके, मगर फिर बीवी से किए गए वादे का ख्याल आता और उसके पाँव वहीं रुक जाते। इस तरह वो पूरे 7 रोज़ तक बीवी के बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। जूं जूं 7वां दिन करीब आ रहा था, दूं उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। फिर ठीक 7 रोज़ बाद उसकी बीवी कमरे से बाहर आई और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथों में इंतहाई खूबसूरत कपड़े का एक थान था। ये कपड़ा इस कदर खूबसूरत और नफीस बुना हुआ था कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो हैरानी में डूबा खड़ा देख रहा था कि उसकी बीवी कपड़े का थान उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, लो, ये कपड़ा मैंने बुन दिया है, अब तुम इसे बेचने के लिए शहर ले जाओ। कपड़े का ये थान 100 अशरफियों के बदले फरोख्त करना, इससे कम में ना बेचना। दूसरे ही रोज सुबह सुबह नौजवान कपड़े का वो थान लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर जब उसने कपड़ा फरोख्त किया तो उसके ताजुब और खुशी की इंतहा न रही। जैसे उसकी बीवी ने कहा था, वाकई वैसे ही हुआ। उसे कपड़े के बदले में बहुत बड़ी रकम मिली। उसने खुशी खुशी वो रकम पल्ले बांधी और घर की तरफ रवाना हो गया। भागम भाग घर पहुंचा ताकि बीवी को रकम दे, मगर जब घर आया तो देखा उसकी बीवी खड्डी वाले कमरे का दरवाज़ा बंद किए बैठी थी और अंदर से कपड़ा बुने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। इस बात से तो हैरान था ही कि उसकी बीवी ने इतना खूबसूरत और नफीस कपड़ा कैसे बुना है, लेकिन कहीं ज़्यादा ताजुब इस बात का था कि वो बग़ैर किसी सूत के धागे के कपड़े तैयार कर रही थी। वो हैरान होने के साथ साथ कुछ परेशान भी था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो बार बार अपने आप से सवाल कर रहा था और उस वक्त कुछ जज्बाती सा हुआ जा रहा था। दरअसल वो ये चाहता था कि कपड़े से हासिल होने वाली रकम जल्द से जल्द बीवी को दे, लेकिन बीवी ने उससे वादा लिया था कि जब वो कपड़ा बुने तो वो 7 रोज़ तक कमरे में नहीं झांक सकता। ताहम वो उस वक्त अपने जज्बात और तजस्सुस पर काबू नहीं पा सका। चुनांचा वो ना चाहते हुए भी आहिस्ता से आगे बढ़ा।
और उसने दरवाजे की दर्जों में से अंदर झांका। उसकी हैरानी में और भी इजाफा हो गया। वो हक्का बक्का होकर रह गया। उसके लब फड़फड़ाए। उसने देखा कि उसकी खूबसूरत और नाजुक इंदाम बीवी के बजाय कमरे में सफ़ेद कूंज बैठी कपड़ा बुन रही थी। वो अपने जिस्म से सफ़ेद और मुलायम पर नोच नोच कर उन्हें धागे की जगह इस्तेमाल कर रही थी और इस तरह खड्डी पर नफीस कपड़ा तैयार होता जा रहा था। नौजवान ये अजीब व गरीब मंजर देखकर तो जैसे बुत बन गया था। दूसरी तरफ कूंज को एहसास हो गया था कि नौजवान इसे देख रहा है। तब उसने फौरन कपड़ा बुना बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर दरवाज़ा खोलकर नौजवान को देखा और बोली, मेरे प्यारे शौहर, तुमने अपना वादा वफा नहीं किया। अब जबकि तुमने सब कुछ देख ही लिया है कि मैं हकीकत में कौन हूँ, तो तुम्हें बड़े अदब से बता दूं, अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। मैं वही कूंज हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने के लिए औरत के रूप में आई थी और तुम्हारी खिदमत की। दरअसल मैं तुम्हारे एहसान का बदला उतारना चाहती थी। मैं एक परी हूँ। मेहरबानी करके ये आधा बुना हुआ कपड़ा मेरी निशानी के तौर पर अपने पास रखो। ये तुम्हें हमेशा अपने टूटे हुए ओहद की याद दिलाता रहेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। कूंज ने ये कहा और फिजा में परवाज कर गई और फिर देखते ही देखते हमेशा के लिए आसमान की वुसअतों में गायब हो गई।